അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ആശിഖീങ്ങളെ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും അധികരിപ്പിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇരുലോകത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും ലഭിച്ച് നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള ആശിഖീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിവരുന്ന 100 കോടി സ്വലാത്തിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ 1000 സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിലും ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ റഹ്മത്തുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അതിനൊക്കെ അർഹരാവാനുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം എന്നത് മുത്തഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആശിഖീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷവും കുളിരും അനുരാഗവും ഇഷ്കും എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വികാര മുഹൂർത്തമാണ്. അതൊരു കുളിരാണ്, അതൊരു സാന്ത്വനമാണ്, അത് സ്നേഹമാണ്, അനുരാഗമാണ്. ആ ഹൃദയത്തോട് അടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിങ്ങലാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഒരു വാക്കുകളില്ല. അതിനപ്പുറത്താണത്. ആ ഒരു അനുരാഗത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഇഷ്കിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും നല്ല ആശിഖീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഉണർത്താനുള്ള ഒരു വിഷയം എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ എടപ്പാളുള്ള സമയത്ത്, എടപ്പാൾ ഞങ്ങൾ തറവാട്ടിലുള്ള സമയത്ത്, ഒരു റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ സമയത്ത് നബീലിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരുള്ള നബീലിൻ്റെ പരിപാടി, പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരിപാടി. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിപ്പോയി. അന്ന് ആ പരിപാടിക്കിടയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നബീലിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ആ മദ്ഹിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, ഇതുപോലൊരു പാട്ട് എനിക്ക് പാടാൻ, ഒരു മദ്ഹ് എനിക്ക് പാടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുപോലെ പാട്ട് പാടാൻ. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് പോലെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാ നബിദിനത്തിനും ഇതുപോലെ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ, നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും എല്ലാ നബിദിനവും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഇഷ്ക് മദീനയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് ആശിഖീങ്ങൾ വിർദുൽ ഹാജത്ത് മജ്ലിസിന്റെ ലിസ്റ്റ് റെഡിയാകുന്ന സമയത്താണ് ഒരുപാട് ആശിഖീങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്. അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ അതിൽ നൗഷത്ത് മൻസൂർ എന്ന ഒരു സഹോദരി ഒരുപാട് മദ്ഹുകൾ അവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് മദ്ഹുകൾ. ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് അവർ പുറത്തിറക്കി പാട്ടാക്കിയിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവരോട് അവർ കൂടുതൽ പാട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർ പാട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് എഴുതി തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പാടാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പാടാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിനെ ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലുണ്ട്, വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നൊരു സഹോദരിയാണ്. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് തന്നെ ആ പാട്ട് ഉസ്താദ് തന്നെ എഴുതണം, എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ എഴുതുന്നത് എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ സമയം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ച സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് എഴുതി കളയാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുറേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട്, എഴുതിയ എന്തായി വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ പേനെടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു മദ്ഹ് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാ. എന്നിട്ട് ഞാനത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അവർക്ക് ആ മദ്ഹ്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് എന്നെ ഇത് പാടണം,
പാടിയിട്ട് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം, ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം നമുക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോക്ക് ടൈം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട്, കാരണം റബീഉൽ അവ്വലും ഓണൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സ്റ്റുഡിയോയിലും ഭയങ്കര തിരക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി പാടണമല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കിട്ടാതെ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വേറൊരു പാട്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ, വേറൊരു മദ്ഹ് എഴുതാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയപ്പോൾ 2 പാട്ടും ഞാൻ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഏതാണ് പാടേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈണമുള്ളത് രണ്ടാമത്തേതായതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യം ആക്കാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് നൗഷത്ത കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് സർപ്രൈസ് ആക്കി വെച്ചാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഷിഖീങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിൽ മദ്ഹ് എഴുതുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം. സഫൂറത്ത, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം. അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫസി ഒരു മദ്ഹ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഷിഖീങ്ങൾ മദ്ഹ് എഴുതുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇരുലോകത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും ലഭിച്ച് നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ വലിയ സ്ഥാനം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അന്ന് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ച് നബീലിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്തതിൻ്റെ ഉത്തരം അള്ളാഹു നൽകുകയാണ്. ആദ്യത്തെ മദ്ഹ് നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമൽ മുത്തഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മദ്ഹാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മദ്ഹായതുകൊണ്ടും പാടിയത് ഞാനായതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക. മുത്തഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹിൻ്റെ ഒരു അനുരാഗത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും, ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകുകയും ഒരുപാട് തവണ കേൾക്കുകയും എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇന്ന് 4 മണിക്ക് നമ്മൾ അത് ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ അത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം, എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ 1000 സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس العريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء
الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس العريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس العريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله
يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس العريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والعرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس العريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والعرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس العريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والعرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس العريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والعرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا
محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
محمد اللهم صل على سيدنا 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 محمد اللهم صل على
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النور وأحلي 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 اللهم
صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي اللهم صل على النور وأحلي
وأحلي اللهم صل على النور 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 وأحلي اللهم صل
صل على النور وأحلي اللهم 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 صل على النور وأحلي
وأحلي اللهم صل على النور 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 وأحلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحق جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين